कर्कशवाणी अरे निद्रार उठिण राधिका रानी क्रोधे कहउचंती कर्कशवाणी अरे तोरे चारो तस्कर कि कार्य आसीचु मोहर पुरजे अरे कह तोर नाम ग्राम अरे क्यों देशे घर चोरती कहार कुमर अरे क्यों देशे घर रे चोरती कहार कुमर लंपट रे हे कही भरपूर अंतर आगो मोर नाम मुई नंद कुमार न चिन्हु चुमते गोलार हार आगो मोर नाम मु नंद कुमार न चिन्हु चुमते गोलार हार मु परम ब्रह्म मु परमेश्वर आर क्षणी के हुए कोटि अवतार रे न चिन्हि देउ छु गाली आर तोर प्रेम प्रीति पाई मुई आसी अछे धाई माई गो तोर प्रेम प्रीति पाई मुई आसी अछे धाई आर के तोर को बाट खोली चांद गोरी के तोर को बाट खोली केनता तुम्हें घर भीतर के पसी आइस कहतो काहला कोनो जे खुआ बुआ को निजे अगो हमर घरे माइक ने ठुकेल जुड़े में अछु और तुम्हें मनुष्य पिला जुड़े केनता हमर घर भीतर के ढुकी आइस बोलु ए मां तमे दुई के हमें दुई चिंता कर जो कहीं पुत्ता जी गुटे कथा अच्छा जना पड़वा गाना जना पड़वा तुम्हें जदि कृष्णचंद्र भगवान बोले से त्रेता जुगर रामचंद्र द्वापर जुगर जे कृष्ण रूपे आसीच बोले हां तुमको से त्रेता जुगर कथा दे आज पचराम हेंता के हरे किम पाई पड़िल ना गो फासे बाबू लंका देशे गोलंका देशे अरे किम पाई पड़िल ना गो फासे बाबू लंका देशे गोलंका देशे किम पाई पड़िल ना गो फासे इटा परे भगवान इटा परे भगवान हगो तमे जदि भगवान अनंत सज्जार जे सजन करसन भगवान विष्णु से विष्णु भगवान एड़की एड़की छोट सांपे से इंद्रजित इता को बंदी करि देतिला मान पर भगवान परे मुई नहीं बंदी है चाबी देला मोरी पोछा जिमी और बंदी नहीं हम सतका कहा के तोर बंधन ভাল लागला लागबा ना हले मते ना सकोटा नहीं लगे डेडू सम्मान कर मंत्र नहीं नगिनी हेतु लागि बोली तोटा लागला लागबा सतका अरे किम पाई पड़िल ना गो फासे बाबू लंका देशे गोलंका देशे किम पाई पड़िल ना गो फासे बाबू लंका देशे गोलंका देशे किम पाई पड़िल ना गो फासे तुम पोरा प्रभु से बेड़ी देला लंका देशे तुम पोरा प्रभु से बेड़ी देला लंका देशे किम पाई पड़िल ना गो फासे किम पाई पड़िल ना गो फासे
हाँ हाँ काहे जे जानि छ कह कह আর যাহার কান্দে কদণ্ড গো পৃথিবী হুয়ে খণ্ড খণ্ড যাহার কান্দে কদণ্ড গো हुए खंड खंड से किंपा पड़ी बना गो पासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे से किंपा पड़ी बना गो पासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे किंपाई पड़िलो किंपाई पड़िलो ना गो पासे मामू गो काहे तला जाने छ जेत बेले से त्रेतया जुगरे से पापिष्ट रावण मते अपहरण करके नै जाई छे से समझ रे जेत बेले राम लक्ष्मण सीता थाव करबा लै जेत बेले जाई छन और से समझ रे जेत बेले से रावण कर पुत्र इंद्रजित सहित इताकर युद्ध हैला जेत बेले युद्ध है जे से समझ रे काहे जाने छ काहे जे से इंद्रजित नाग फास अस्त्र रे रामचंद्र भगवान को बंदी कर देइथिला इमाने जदी भगवान इमाने भगवान हे करी से नाग फास अस्त्र रे काहे बंदी हेथिले बस मते तो संदेह लागुचे लागबा पुता तो आर गुटे कथा काहले काना कहबा जानि छ जे भगवान हे कर तमे काहला जे अनंत अनंत नाग सज्जा रे तमे सजन करस केडे बड़ अनंत नाग हेले छोट छोट साप छोट छोट नाग फास अस्त्र रे काहले बंदी हलो कहबो आर गुटे कथा काना कहबा जानि छ कहि दे से नाग फास अस्त्र के आर से नाग फास अस्त्र को गो पूर्वे रही थिला कहार पासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे पूर्वे रही थिला कहार पासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे हलो पिला के तुम चिन्ही जे पास के जाउ सब बेले हेंता कान हेउच पूर्व रे मासे के 2 मास के 3 मास 4 मास कचरो उथिले पिला के की करू जे पुता जे मामू गो आर पूर्वे रही थिला कहार पासे बाबू लंका देसे किंपाई पड़िलो नाग फासे किंपाई पड़िलो नाग फासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे किंपाई पड़िलो नाग फासे
रामचंद्र भगवान स्वयं भगवान हेतिर का हला से इंद्रजित नागफास अस्त्र बंदी हेतिले से नागफास अस्त्र के इंद्रजित के किए देथिला आर से नागफास अस्त्र जन्म के नहीं थिला इटा कहबो आर बाबू गो हाँ हाँ आर पुराण देई प्रमाण गो कह मोर मन मोहन बा कह मोर मन मोहन गो पुराण देई प्रमाण गो कह मोर मन मोहन बा कह मोर मन मोहन विपिन बोले मोर संदेह आसे बाबू लंका से गोलंका से विपिन बोले मोर संदेह आसे बाबू लंका से गोलंका कि पाई पड़िलो कि पाई पड़िलो कि पाई पड़िलो ना गो फसे कि पाई पड़िलो ना गो फसे बाबू लंका से गोलंका कि पाई पड़िलो ना गो फसे जी बाबू गो ई कथा कही देले हमें विश्वास करम बाबरे गणेश्वर निजर चिंता निजे करो नहीं गो मामू हाँ नहीं का हाँ ए बाबू हाँ तू निजे कहलू का बोले प्रश्न पचरा मुगा वाला क्या बोलू पचरा बोले पचरा बोलू हाँ। और चिंता छाड़ो बोलू कहबी नहीं केनता हाँ हेटा तो गुटिया पचरे छन आर भी 80 90 टा छाड़ो बोलबी जेनता हेबा एका साए कहमा बोले सिना हेबा बोले मुई फेर कहि लागबा केनता हेबा ननीलो एती बेरु देखो केनता भाजुर कुटो हिके मोले न जी कर मुंह सुखी गलानो का बोलू मां बाबू गो हाँ। ई कथा कही दिया मते खुला खुली करी गुटा गुटा करी कही दिया केनता कर जानि छ मते गुटा गुटा कह खुली बन माली मते गुटा गुटा कह खुली बन माली अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली बा गुटा गुटा करी कही देले खुली केनता करबो जे अरे तुई दे हने खाली घी मारू छे बुआ गो बुआ पेट पे केनता कर्म जानछ हां हां तुमको खुई दे मुसर फुली बन माली आघो दियो ताली नहीं केबो हां आघो दियो और तापरे कहमो जे गुटे कथा आर गुटे कथा काना कर्म जानछ हां हां तमे जदी सेई भगवान हितबो बेले तुमको जपुथि मो जागर जाली बन माली ओ केनता करबू केनता करबू तुई मते कुहानड़ी देमी पेली बनो माली ए कुहाटा नहीं मोर घोल खड़ा तो टुडे देमी भरी गोपर वाली मते तुई नुहे ता चिनु ताली गोपर वाली मारता है चाकू निकलता है खून तू मेरा जीप चबला मैं तेरा मिथुन निशान वाला क्या करता है बाबू गो हां हां हे जनी जान कह कह हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माली हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माली
আরে গুটা গুটা করি কহি দেলে কুলি গুটা গুটা করে কহি দেলে কুলি গুটা গুটা করে কহি দেলে কুলি বাবু গো আরে গুটা গুটা করি কহি দেলে কুলি গুটা গুটা করে কহি দেলে কুলি গুটা গুটা করে কহি দেলে কুলি বাবু গো তমকু খুয়াই দে মোসর বুলি বনমালী তমকু ভজুতি মো জাগর জালি বনমালী জানি চবলে কহি দিও নাহলে তোমার ঘর কে তুমি ফিরি যাও কি আমি আর ফিরি জিমু আর জাতি নেই বল কালির পলনি বলছিলে ডড় করি আইনু যে লেট হেলা পল বলে হেলে কি তো যেন্তা সেন্তা ডড় করমু আর জিমু তুমি পয়সা দিও কি নেই দিও বইলো তোমার ঘর কে আইজু আর হেন্তি ফিরি জিমু নি খাইবার তো খাইমু পিমু আর জিমু নি কে बस बस কিছু নি হেলাবি বাবুকে গরম মুড়ি মুঠে দেব আর মতে বাসি থিরথুরা তুমি যেন প্রকার কথা কহছো যে তুমি রেস্টুরেন্ট কে আইলা লেখা লাগু দবা নাই কা কা বলো মা রেস্টুরেন্ট কে আইলা লেখা লাগু দবা তে কা মামু ঘর কে আইছু না মা যে গুটে কথা মাই ঘরে কাই প্রশ্ন করি জন এ মা হ্যাঁ তুই পরে সত্য যুগর বিষ্ণু ত্রেতা যুগর রাম সত কথা দ্বাপর যুগর কৃষ্ণ যে ত্রেতা যুগে যেতে বেলে সীতাকে রাবণ চুরে নিয়ে গলা পিলা ইন্দ্রজিৎ সাঙ্গে দিনে যুদ্ধ হইছিলা সত কথা সে সময় ইন্দ্রজিৎ গুটে সর সন্ধান করিছিলে সে সর না কানা বাবু কানা বলিছন কানা বলো গো সেজন নাগো ফাঁস অস্ত্র অস্ত্র যেন পেশি দিলা সত কথা তুমি দিয়ে কি স্বয়ং নারায়ণ ভগবান বিষ্ণু অনন্ত সজ্জারে যে শয়ন করে সত কথা তাকু পুনি ছোট ছোট নাগ মানে কিপরি দংশন কলে যে সে সর্প বন্ধনরে রহিলে সে কথা কহ বলিছন আর সে নাগ পাশ বন্ধনটা সে অস্ত্রটা কে তৈরি করিছিলা আর কেন জায়গায় থিলা তাহাকে কে দিছিলা ইন্দ্রজিৎ কি কহিদেমা দেখমা চেষ্টা লগামা পিলা তোর আড়ু আরম্ভ হো মুই কা মোর আড়ু পিটা মোরাটা হই পারছি ভাই কহা কইটা মুই টুনে নি জানে হেনতা কা আগো সাগর মন্থন হেলা যে কালে অনেক দ্রব্য তহু জাত হেলে আগো সাগর মন্থন হেলা যে কালে অনেক দ্রব্য তহু জাত হেলে অমৃত কু দেবে বান্টি খাইলে অমৃত কু দেবে বান্টি খাইলে আর ঐরাবত হস্তি ইন্দ্র কু দিলে যে লক্ষ্মী কু যে নারায়ণ বাবুরে আর চন্দ্র কু যে শিব ধারণ করিলে মাই গো আগ চন্দ্র কু যে শিব ধারণ করিলে আর সুবর্ণ নেলে বরুণ গো সজনে সুবর্ণ নেলে বরুণ সুবর্ণ নেলে বরুণ গো সজনে সুবর্ণ নেলে বরুণ শুনো ছত এ বাবু যেতেবেলে সাগর মন্থন হইছিলা বাসুকি কে নেই করি সে নাগ কে নেই করি সাগর মন্থন হইছিলা বাবু হইছিলা সেই সময়ের বাসুকির পত্নী কানা ভাবিছন কানা ভাবলে সে মনসা দেবী চিন্তা করিছন মোর পতিকে নেই করি সাগর মন্থন কলে সেনু হীরা লীলা মতি মাণিক্য বৈডুর্য ঐরাবত হস্তি উচ্চৈশ্বরবা অশ্ব পারিজাত পুষ্প অনেক ধন দ্রব্য বাহার লাগে দেবতা মানে বান্টি কে নেই গলে এই দেবতা গণ মানে বান্টি করি নেই গলে বাবু তো সখা হো যেতেবেলে দেবতা গণ মানে বান্টি করি খাই দেলে তো বাসুকির পত্নী মনসা চিন্তা করিছন
मोर पति के लेकर सागर मंथन कले हेले मोर भागे किसी ने पड़ला बोले मोर भाग्य किछि भी नहीं देले ईमान को छाणे नहीं बोली कर चिंता करिछन हां हां के बासुकीर पत्नी मनसा देवी नहीं के तो बाबू रे आगो बासुकीर पत्नी मनसा जान विचार कलाता हृदय मध्यण मोर पति को नहीं बांधिले पर्वते और चले टाणीले देवा सुर समस्ते जे और किछि भी तो देले नाही आगो तेणु प्रतिशोध निश्चय नेबी बोली आगो तेणु प्रतिशोध निश्चय नेबी बोली और से मनसा विचारिला रे छोएला नाग फासो तियारिला से मनसा विचारिला रे छोएला नाग फासो तियारिला देवतागण मध्य के श्रेष्ठ बाबुरे से विष्णु भगवान ई विष्णु रो एते नोट खुटिया ई विष्णु गुडे एते नोट खुटिया इता के दिने छाड़े ने बोले और से बासुकीर पत्नी दिने चिंता करी छन और नाग फास सर नाग फास अस्त्र के बनै छ अच्छा अच्छा आगो सत्य अंत त्रेतया जुग आगत रावणर पुत्र से इंद्रजित आगो सत्य अंत त्रेतया जुग आगत और रावणर पुत्र से इंद्रजित और मनसार झियो को विवाह हैला से मनसार झी के दिने बिहा हिथिला और मनसार झियो नाम प्रमिला जे और যৌতুক ভাবরে জানো সে ইন্দ্রজিতর শ্বাস যৌতুক ভাবে রে বাবু ইন্দ্রজিতকে দেইছে ইন্দ্রজিতকে দেইছিলি নাগ ফাস অস্ত্র যৌতুক ভাবরে দেইছিলে আর ঈশ্বর রখিথিব বুঝন তো কথা কাড়া আছে আগ সত্যান্তে ত্রেতয়া যুগ আগত আর রাবণর পুত্র সে ইন্দ্রজিত মনসার ঝিয়কু বিবাহ হেলা আর বাসুকীর ঝিয় নাম প্রমিলা যে যৌতুক ভাবরে জানো আর নাগ পাশর তাহাকু দেইণ আগ নাগ পাশর তাহাকু দেইণ এহা রখিথিবু বলে গো সজনী যৌতুক ভাবরে দেলে যৌতুক ভাবরে দেলে গো সজনী যৌতুক ভাবরে দেলে सखा हो कथा अच्छे से मनसा चिंता करिछन ई विष्णुर करामती लागि मोर स्वामी के मते किछि नहीं मिलला हे सागर मंथन रु हेले विष्णु के छाड़े नहीं और इंद्रजित के काहे बोली छन बाबू ए महासर जत्ने रखिथिब राम संगे दिने तोर युद्ध होइबो इंद्रजित के मनसा तांकर सास कहिछन का बोली करी ए महासर जत्ने रखिथिब राम संगे दिने युद्ध होइबो प्रहारीबु बाबू तू ए हिसर और निचे बंधा बसी चक्रधर जे और तेणु बंधा हेली धन और अविश्वास थिले जाइनो देखिबो अब अविश्वास थिले जाइनो देखिबो और जोग वशिष्ठ रामायण प्राण धन रे लेखिछि मूर्ख विपिन लेखिछि मूर्ख विपिन प्राण धन लेखिछि मूर्ख विपिन सखा हो तेणु करी दिले रामचंद्र भगवान बंधा ही करथिले मामू गो ओ मा निजर भूल लागी निजे बंधा हितले नहीं का ए मा सत्य का जे गुटे कथा रे बाबू ई कथा यदि तुमको पसंद लागला बोले खुलो बोल
টিকে খুলি দিও গেট পছন্দ লাগলা যে আমার মন নাই এম টিকে মারানি কিছু নি দেব ই পিলা মানে ললাহাটা কাম বলছে কানা রন্ধা বড়া করিথিবে বলি টিকে কেরে নিও দেখমু বলুচন হেটা যে গুটে কথা বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ हमको विश्वास नहीं लगबार के तुम्हें जहाँ कहले भी हेटा केन सुनी कर आसी कर कहि देथिबो হয় গো हमको विश्वास नहीं लगबार फिरी जो বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ जैसा के तैसा वाला সত কথা আর ইয়াড়ু সিয়াড়ু হেলা কুড়ের পোষা সত কথা যে গুটে কথা সেমানে যেহেতু প্রশ্নটি করিছেন বিলা আমি বি কর্মা কে বলুছে হ্যাঁ 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 कहाँ बोलो যে গুটে কথা ঢেলতে মারলে যেটা পথরতে থুয়া হইতিছি তুমি তো কানা গাড়ি যাও পাটি তো লদমু না লদমু না বাবু পাটি লদি সারলা পরে এথরা মই চন খি লদমি না जे गुटे कथा तमे हमर घर के आसी छ निशा राती रे तुमको हमें चिन्हबार लागी जानबार लागी पचरालु तमे फिर हमको काना पचराबो कह तो আমার মাই দিলে কেতে বেলু নেই সারতে নো আগ কথাতে মোর কগে বাবু ছাই গো মোর রাধা মাই বাবুরে ও পছরা মত আর কথাতে মোর কগে বাবু ছাই গো মোর রাধা মাই জানি বিটি কে আর তুই শুনুতি বুকান দেই রে মোর ঘুড়া মুহি কাজে উঠি শুইথি তাহি তোর পুরাণ এটাকে ফাড়লা সিনা দেখি হেবারে মা বাবুরে পছরা মাত আর কথাতে মোর কগে বাবু যাই গো মোর রাধা মাই কথাতে মোর কগে বাবু যাই গো মোর রাধা মাই জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুহি জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুহি বাবরে মাই ঘরে যেটা মতে ত্রেতয়া যুগর কথাটে পচরাইছ আমি বি হে যুগরটা পচরাম ফুট বিলা নিকে হ্যাঁ আগ গলাম ভেবন বাস কে পিন্ধিছিল কেউ বস্ত্র গো পিন্ধিছিল কেউ বস্ত্র গোলাম ভেবন বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস গো পিন্ধিছিল কেউ বাস সে বস্ত্রর নাম দেব কহি গোমর রাধা মাই সে বস্ত্রর নাম দেব কহি গোমর রাধা আমাই গোমর চাঁদ মুহি জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুহে কা বলবা হাজির গা কাই বলবা ঝা ঝা গুড়াকে ঢুক ঝা ঝা গুড়াকে ঢুক ঝা ঝা গুড়াকে ঢুক বলবা হেন্দা বলবা হ্যাঁ তারপরে ফের কা বলবা ঢুক ঢুক গুড়াকে কুড়া খাইবু বেল বুড়াকে ঢুক ঢুক গুড়াকে কুড়া খাইবু বেল বুড়াকে বল হ্যাঁ শুনো থা কেনতা হউছে हेला गो मामू হেলা গা পুত্তা
हाँ हाँ आमे जन बनवास जाइथिलु हाँ इमाने केन वस्त्र पिंधिथिले बेस आर गुटे कथा हाँ सेटा तो कहबे केन वस्त्र पिंधि दिले हगो हेडा गुटे कथा तमे सुनो पछे तो हेटा गुटे कथा नुहे हां हां केन वस्त्र फेकी थिलो आर तमे जे रावण संगे जइथिलो रावण ता लंका नगरी के नहीं कर एडे बड़ स्वर्णपुरी लंका के नहीं कर कहां हला तुमको अशोक बने रखिथिला ई कथा भी कहबो हेडा तो हम ननी कहि देबे को सत्य हां हे मां कहत पुता आगो पिंधिथिलो केउ बस आर पिंगी देलो केउ वस्त्र गो पिंगी देलो केउ वस्त्र वस्त्र पिंदी देला केउ वस्त्र पिंदी दिलो केउ वस्त्र पिंदी दिलो पदम विपिन मूर्ख काजी कमर राधा माई जानी बीटी केड़े ज्ञानी तुहे बाबुरे ई कथा जदि माई घरे कहि देबे हम निजर माई बोलमा आटके घर के जिमा बेस बेस अरे हमें किछि एछि नहीं आनी हां हे छक के मीठा घेने जिमा मीठा धरि के निजार घर के बोले मीठा सीठा दरकार नहीं पड़े वो किछि नहीं किछि नहीं कथा छुआ पिला थी ते बोले बापा मां मामू को ओ का बोले जान लो का बोले मां जे जानी बेटी केड़े ज्ञानी तू ही बेस बोल बेस 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 जे हमको भेर ज्ञान और परीक्षा करू छन छड़बीगा मोटा तोर पुरान थाई दे रे मां खुल पंडा ने हतर खंडा देखलो तू मूर्छा है जे कहीं हड़ नजर दउछु जे मामू गो ओ हमको भेर ज्ञान और परीक्षा करू छन हां नहीं का हां काहे जाने छ काहे जो बसन भूषण आडम्बर घेनी महत हुए कि जन हां बसन भूषण आडम्बर घेनी महत हुए कि जन विभिन्न रंग रे रंजित काचकी हुए हीरक सभाजन मामू गो ओ बंसी बाड़ी गुटे बेटी आनी छन हां हां केनो ड्रेस सारे घिनी आनी छन केनो मजूर झाली टानी कर खुची देई छन एला सब पात्र स्टोर रटा आर मैं कृष्ण चंद्र बोलो छन हां एंता कर विश्वास करमुगा कहत नहीं नहीं तुमको वाला पर छा विश्वास करमु गो मां सत्य का नहीं तमे वाला एटा तो जे तमे हमको विश्वास करो कि नहीं करो का हला हमर घर के आसी जो तुमको हमें विश्वास नहीं करो बाय चांस जदि नहीं हेथिबो बोले बोले घर के जिमु के नहीं सत्य का ओ जे गुटे कथा शैल शैल नमणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे शैल शैल नमणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवम न सर्वत्रम चंदनम न बने बने हां हां मामगो ओ मां बुझी पाल कि ए मां हमें कहां जानू पुता छुआ लो टिके बुझाई दियो मामगो शैल शैल नमणिक्यम हां हां सब पर्वत रे माणिक्य नहीं थी सिगम नहीं 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 थी शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे सब हातिर मुंडरे मुक्ता नहीं थी शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवम नहीं सर्वत्रम साधु माने सब जगह रे वास नहीं करन साधवम नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने क्या बात सब अरण्य रे चंदन गछ नहीं थी गो मामू जनता की नहीं कहसन का सब मनुष्य बंधन नहीं कि सब गछरे चंदन नहीं जनता बोलसन ई पिलार दी हेबी ता लाज नहीं शरम नहीं जड़ की निसारा तेरे परर घर के आसी छन और मैं कृष्ण चंद्र बोली कर कहू छन बाबू रे मिलू हां हां पद केंता दे उठे देखु छु तो हां पिला अरे जातिर उन्नति से कहू बुझिबो स्वार्थ थाय जार मन जातिर उन्नति से कहू बुझिबो स्वार्थ थाय जार मन हां हां सागुणा बिलुआ चिकित्सक हेले सबके पाइबो प्राण सच कथा रे बाबू बाबू रे निजर लोग के जदरी आघात देले अरे माने परर लोग के छाड़बे नहीं छड़न अरे बाघ खाऊ अछि पाचिला कदली घुसुरी खाउची पानो और बनर बिराड़ी वैष्णव साजिन सभारे करूछ ज्ञान बाबू हां हां
मुई यार केंता करबे नहीं का केंता करबो तुई मोर आडू भी जीवा हां हां नहीं का हां चांचु चरणे लगाई हिंगुला निज तुंडे मंडू खंडू मुराळ चालू पूर्व अंग बोलाइब की देवे से मुराळ बोलाइब की तेड़ करी जेहेतु दुई भाई थिमु आमे कहा के डरसो भाल ए बा कृष्ण और अर्जुन सुन तो हां तार तला फेर पदा छे अरे আছে पिला हे नीले हेले कोटी व्यक्ति पुटो पितलटी काहू हबो पुराटा तुई जनता करी हेले पितल के तमे जदरी हे डोबा भितरे भरी 5-7 बरस तक रखले हेले सुना हबा का सुना हेबा हे पितल মানিলো আর চুকলো না তেলি ঘর তেল মাখলো না মন্ত্রী বলছে ঝুটা আর পোকা মহল বনাই বলি চটিয়া মানে দেখো তো গড়ুচন ইটা এ বাবু ভিখারি কে যদি রোজা করি দেবু সে সিটা কে জানবা বসি সে কা জানবা সিটা বসি নাই কে আর বনর মাকড় মানে যদি পুরাণ গাইবে মাহি মানে যদি পুরাণ গাইবে हां লোক মানে কা বলবে हां নাই কে আর গুটে কথা আছে বাবু কাড়া আছে অলকত দ্রব্য নয়ন বলি রুসাল গহল শাখারে খেলি কবল করুতা কলি কলা পর কাক কি করিব পঞ্চমালা পা কুয়া গুটে কেবে হেলে কুইলি লগন মাই ঘরে সেন্তা কথা কহুছ যে গুটে কথা আর জনতা লোককে হেনতা কহলে ইজ্জত নাই যা সরি জনতা লোককে হেনতা কহলে ইজ্জত নাই যা সরি আর চটিয়া হে গুজন ঠেলকো গিলুচ তোমার টুণ হে গিবা ফারি দেবেনি হয় ফারি এ বাবু আরে তু সাপ হেলে মু সাপুয়া হেবি বাউঁশ বেড়িরে ভরি রখিবি মন্ত্র পথি বলে করিবি বৎস বিষদান্ত দর ভাঙ্গি পকাইবি বুলাইবি দেশ দেশ গুটে কথা হ্যাঁ আমি যেনটা পত্রেছু হেটা কহ পন্ডা আজ্ঞা কে শোনা মাটিকে আঠে আঠে ডেগু ফেং তুললে ডেড়ু হেবা কান্না আঠে আঠে ডেগু ফেং তুললে হে ডেড়ু হেবা কান্না আর জঙ্গল ভিতরে বিলেই পটে যদি মিয়াও মিয়াও করবা হে বিলেই হেবা কাপা সেন্তা কথা নাই কহ যেনটা পত্রেছু হেটা কহ যে গুটে কথা হে কথা কহি দেলা তোমার ঘরকে ফিরি যাব বলে কহ চেষ্টা করমু জিবার লাগি বাতান জইরে মন লাগবা বলে জিমু এ বাবু চেবরালা নর ফের জিমা কালি হেতে খেদলে নি গলা জিমু আগো জিমু কই সালে জিমু হ্যাঁ না বু কই সালে জিমু জিমু জীবত হ্যাঁ সত্য জীবত আমি জিমু না বু ননি আমি জিমু না বা পন্ডা আমি জিমু ননিলো কেনতা কর্মা বলিছে কহি দে মালো যে গুটে কথা সে বাবু ঘরকু কহি দব যে বাবু গো ই কথা মোর ভাউজ নাই জানি সে মানে পাসরি দেইছন সে ত্রেতয়া যুগর কথাটি গুটে যুগর কথা কেনতা করে সর্ভ করবে আর পাসরি দেইছন বলি কহেব নাগো পিলা মা में नहीं कोई पर नहीं कही पारो वाले खुली दियो टिके हमको झुमरा लागन सुइमुनो झुमरा लागु जे अचिंता छो हमें जुगी करो छु कहां बोइले नहीं जो बच्चन नहीं जाऊ बोलछन बोले कही द माने का कही द मा अरे सावधाने सुनो ना गरबर ত্রেতয়া যুগে হেলা স্বয়ंवर अरे सावधाने सुनो ना गरबर ত্রেতয়া যুগে হেলা স্বয়ंवर कह আর নব ঋষি দেখো হইন খুশি বস্ত্র এক দেলে সভা কু আসি যে তার নাম যে ব্রহ্মবাস যে বাবু কানা পত্রেইଥିଲେ যে যেতে বেলে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতা বনবাস গলে সে সমাজরে সীতা দেবী কেন শাড়ি পিঁধিଥିଲେ আর যেতে বেলে সে পাপিষ্ট রাবণ নেই যাউথলা সে সমাজরে কেন শাড়ি পিঁধিଥିଲେ আর সে কপি সৈন্য মানকু যেন দেখি দেইছন সেনে যেন শাড়ি শঙ্কা সিন্দুর বাঁধি করে ফিঙ্গি দেইଥିଲେ কেন শাড়ি পিঁধি করে কেনটা ফিঙ্গি দিলে বলুছন কেতে খড় ধরি করে দিছিল রে হেটা তো পচরউছ নেই কা বাগো বাহ মামু গো কহি দউছরা ভাল সে বুঝাই করে শুনত আর সাবধানে শুনো না গরবর ত্রেতয়া যুগে হেলা স্বয়ंवर নব ঋষি দেখো হইন খুশি বস্ত্র এক দেলে সভা কু আসি যে তার নাম যে ব্রহ্মবাস আর সে বাস পিন্ধি মুই বনকু আসিলি আর সে বাস পিন্ধি মুই বনকু আসিলি নমিসারণে প্রবেশ ঋষিকেশ সতী অনুসয়ার পাশ
ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ହେଲା ହଁ ହଁ ସେ ସ୍ୱୟଂବର ସମୟରେ ଯେ ନବ ଋଷି ମିଶିକରି ମତେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରଟେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଯାହା ନାମ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ହଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତ୍ରକେ ପିନ୍ଧିକରି ମୁଇଁ ବନବାସ ଯାଇଥିଲି ବନବାସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେ ନମିଷ୍ୟା ଅରଣ୍ୟକେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସେନେ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ସେ ଅନୁସୟା ସତୀଙ୍କର ପାଖକେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛେ আর মর্মন জানি অনুসয়া সত্যি অম্লান শাড়ি দেলে মতে জানছি মর্মন জানি অনুসয়া সত্যি অম্লান শাড়ি দেলে মতে জানছি বইলে শাড়ি যত্নে রখিথিবু আর ঋতুমতী হেলে পিন্ধিবু যে বাবু গো রাবণ নেবা কালরে আর ঋতুমতী হই সে অম্লান শাড়ি কু বাবু গো আর ঋতুমতী হই সে অম্লান শাড়ি কু আর পিন্ধিছিলি মুজ নরে কুটির রে রাবণ আসে কালে রাবণ আসে কালে গো মোহন রাবণ আসে কালে বাবু গো তারপরে কেনতা হইতলা জানিছ কেনতা হইতলা রাবণ মহস্ত ধরি আনটই মুই ব্রহ্মবাস ধরি অন্টারে রাবণ মহস্ত ধরি আনটই মুই ব্রহ্মবাস ধরি অন্টারে ন পারিলি রথে নেলা রাবণ আর প্রবেশ যাই ঋষ্য মুখ বন যে জানিছ কহ কহ আর রাবণ মহস্ত ধরি আনটই মুই ব্রহ্মবাস ধরি অন্টারে ন পারিলি রথে নেলা রাবণ আর প্রবেশ যাই ঋষ্য মুখ বন যে বাবু গো দেখিলি কপি সৈন্যଙ୍କୁ আর ব্রহ্মচারী সংখ্যা সিন্দুর বান্ধিণ ব্রহ্মচারী সংখ্যা সিন্দুর বান্ধিণ আর পকাই দেলি তো লকু গো মোহন স্বামীଙ୍କୁ বার্তা দেবাকু বার্তা দেবাকু গো মোহন রামଙ୍କୁ বার্তা দেবাকু গো যেতেবেলে তুমি সে মৃগ যাইছিল সে মৃগ মারবার লাগি যাইছিল সে সময় আসিক সে পাপিষ্ট রাবণ মতে অপহরণ করি নেই যাইছিলা সে সমୟରେ মুই সেই শাড়ি শঙ্কা সিন্দুর ধরিছিলি আর সে শাড়ি শঙ্কা সিন্দুরকে সে জায়গায় পকাই দেইছিলি সে অরণ্যরে যে মোর স্বামীଙ୍କୁ বার্তা দেবার লাগি বাবু আর সেনে কেনতা হইতলা জানিছ কেন শাড়ি পিন্ধিছিল আর কেনটা ফিঙ্গিছিল বলি করে পচরউছিল কহ কহ কহি দউছে শুনথ আর অম্লান শাড়ি মই পিন্ধিছিলি ব্রহ্মবাস শাড়ি তলে ভিঙ্গিলি অম্লান শাড়ি মই পিন্ধিছিলি ব্রহ্মবাস শাড়ি তলে ভিঙ্গিলি যেনে পচরউছিল কাঁ যে যে রাবণ সীতা দেবীଙ୍କୁ লঙ্কা কে নাই নেই করে কাঁ হালে অশোক বନରେ রখিছিলা এটা অনেক আজ্ঞা মানଙ୍କର মନରେ ଗୋଟେ প্রশ্ন থিসি যে রাধা সীতা দেবীଙ୍କୁ কাঁ হালা যে রাবণ তার লঙ্কা কে নাই নেলা অশোক বନରେ রখিছিলা কহি দউ শুনথ বাবু গো আর অম্লান শাড়ি মুই পিন্ধিছিলি ব্রহ্মবাস শাড়ি তলে ফিঙ্গিলি ঋতুমতী হইছিলি জানিন লঙ্কা কু মতে নেলা রাবণ যে বাবু গো অশোক বনে রখিলা কাহিতলা জানিছ কেন সমাজরে রাবণ মতে চুরাই তো নেইছিলা গোটে কথা যেতেবেলে মতে রাবণ অপহরণ করে নেইছিলা সে সমাজরে সীতা দেবী রজবতী হইଥିଲେ ঋতুমতী হইଥିଲେ হেতি লাগ বলি লঙ্কা কেনাই নেলা রাবণ আর অশোক বনে রখিছিলা
বাবু গো হ্যাঁ এটা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানিছ কেমনে আছে আর দাণ্ডি রামায়ণ মীমাংসা রামায়ণ আর দাণ্ডি রামায়ণ মীমাংসা রামায়ণ আর বেনি পুরাণ কহিলানন্দ ভোলা বেনি পুরাণ কহিলা বিপিন পদ চলিলা গো মোহন শুনথিব সতে ভালা বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যে পচরাইছিল কেন শাড়ি পিন্ধিছিল আর কেন শাড়ি ফিঙ্গিছিল বইল সে ব্রহ্মবাস শাড়ি পিন্ধি করে মুই যাইছিলি বনবাস আর যেতেবেলে মুই ঋতুমতী হইছিলি সে অম্লান শাড়ি পিন্ধিছিলি আর ব্রহ্মবাস শাড়ি কে তলে ফিঙ্গিছিলি আর ঋতুমতী হইছিলি বলি করে মতে রাবণ লঙ্কা কেনে নেলা রসগোবন রখিছিলা তুমি পত্রাবার প্রশ্ন হেলা কিনে বলেছে হেবারটা হেলা যে ঘরকে নিয়ে নো এতকি লুকর বাবুরে ও নিজর মাই হিগটার খুলি আমকো এন্তা কহুজন যে এটা ভাল লাগুছে তুমকো ভাল লাগুছে কাই কহত নে নে তোমাকে ভালো লাগছে বলো শুনো তো হ্যাঁ বাবু গো হ্যাঁ তুমি দিন বেলা আইছিলে আমি তার বিচার করিছি তুম হেন্তা কা এ বাবু দিন বেলিয়া কাଣା হেসি জানিছি বল নে বো চেঞ্জ করে দিছ দেখো জুগনি হ্যাঁ। ই তোমার লাল শাড়ি থি মোর আছে গো মন জলদি হবল না বাবুরে ये तुमरे लाल साड़ी जीवन रही जे मन बोलो ना पीड़ा घर को मीठा खायला लेखन लागू तुआ नहीं के ये तुमरे टिकिली रे मोर আছে গো মন बोलो আমি জানি যে তুমি পরদোষ্টিয়া ডাবলি করি এ তোমার দহি মহি থি মোর আছে গো মন ঘরকে নিও না ये तुमरे गोजरा रे मोर तो रही जे मन बोलो ना হে আঁখি ফুটি যাও তোমার বুঝলো কি নাই ये तुमरे चेपे ना रे मोर रही जे मन যে গোটে কথা তুমি ঘরকে আনি নিও না নাই ন তোমার গুয়া মে এ বাবু नहीं बोलू जन पिला नहीं बोलू छ हां आन तो साबल टाड़ी देमी घाट के हां नहीं नहीं दाम क्या टा लगे जन मोर मामू दाम क्या कोबार लगे छ हां ठीक कहू छु कागर भांगी दे हमर निजर मामू हट्टा निकाम ए तुमर लाल साड़ी थी मोर আছে গো মন তোমার দহি মহি থি মোর আছে মন নিয়না তোমার লাল শাড়ি থি মোর আছে মন ওই গো রাধা গুরি কেতে সতেরি ওই গো রাধা গুরি কেতে সতেরি তোমার লাগিয়া মে গো মরু আছো ঝুরি তোমার লাগিয়া মে গো মরু আছো ঝুরি বাবুরে এ তোমার ঠানে সতে আমার রহিছে মন অকরণ এ তোমার লাল শাড়ি কি বড় আছে গো মন অকরণ বাবুরে খুলো ন বল बोलो যে বাবু গো কানা পত্রা মু জানিছ হ্যাঁ হ্যাঁ ননিলো পত্রা মানে কা দিন জন বন্ধু কৃপা জল সিন্ধু দিন জন বন্ধু কৃপা জল সিন্ধু তুম্ভ চরণে শরণ দিও কৃপা সিন্ধু জগ বন্ধু হে বন্ধু হে জগ বন্ধু হে বন্ধু
पत्रा माने का काना पत्रा माने छ अरे दिन जन बंधु कृपा जल सिंधु दिन जन बंधु कृपा जल सिंधु तुम्भ चरणे शरण दिया कृपा बिंदु जग बंधु हे बंधु हे जग बंधु हे बंधु काना पत्रा माजानी छ एछन एंता कोठारे पत्रा माजे पिलार मोहर पानी उतरी जीवा अछन कार हमर घर के जाऊ छुनो बोलबे ए बा आर 2 लीटर भरी था लीटर उतरी लेबी लीटर रहबा आज देखो न केते थर पान पीबे जे काना पत्रा माजानी छ अरे गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर रंगाधर गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर तांकर गुरु किए कह रंगाधर बाबू गो जे का हे जानि छ गोटे कथा जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर समस्त कहसने तीन जन गोटे गोटे गुरु जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर किंतु तांकर गुरु किए ई कथा भी कहव आर काना कहव जानि छ आर पिता मातार नाम कह बाप धन पिता माता नाम कह बाप धन अर्धनि सारात्रे मते काहे पाई बंधु जग बंधु हे बंधु हे जग बंधु हे बंधु बाबू गो हाँ जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर समस्ते कहसन किंतु तांकर से तीन देवंकर गुरु किए जे टिके बुझै कर कहि दबा से रोहन पटेल साइया सिगर किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन राधा एवं कृष्ण भूमिका मनमुग्ध होई करी किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन भगवान तांकर सह परिवार सुखमय रखन्तु बोलन देखबार तांकर चला पत्थरे पुष्प वृष्टि हो बोलन देखबार ई बोलो तांको से बालकंकु विद्या बुद्धि रे भगवान आगे नियंतु बोलन देखबार ई बोलो बाबू गो हां जे ब्रह्मा विष्णु शिवंकर गुरु के ए कथा टिके बुझै दियो और से गुरुंकर पिता माता के ए कथा भी बुझै दियो ये बाबू ओ ई कथा इटा हो जे लास्ट ई कथा कहले नेबे का पछरा आगो इटा कहले नेबो बाबू गो डर डर लागुचे का केनता लागुचे भल लागुचे पुत्ता देखा ई कथा कहि देला मैं विश्वास करूंगा हमर घर के अनमोल लेखा लागुचे हेंता के हां हां बाबू ए कहि दे मा तो पिला निका आगो सुनो राधा माई देउजी बुझाई जहां पचारिलु तुही आगो आदि माता कोले ब्रह्मा विष्णु शिव माई गो आदि माता कोले ब्रह्मा विष्णु शिव आ सजनी रे आमे जन्म हेलु तीन भाई
রাধা মাইব সোনা মহিব জন্ম হেলু তিনে ভাই বাবুরে আদিমাতা এবং অনাদিঙ্ক গর্ভরু জন্ম হয়েছিলে কিংবা ঔরসরু জন্ম হয়েছিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব শিব হেলে দিনে আদিমাতা কাঁ বলুছন সেই তিনি পুত্র কাঁ বলুছন আগো দিনে আদিমাতা মঙ্গু কহিলে শুনে রে বাপ ধন আগো দিনে আদিমাতা মঙ্গু কহিলে আর শুনে রে বাপ ধন আরে বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আরে বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আর সজনী গো দেখ জননী কহিলে পুরা সজনী গো মতে মতে মাতায়ে কহিলে জানা তিনি পুত্রকু আরে পুଅ মানে তুমি বিদ্যা শিক্ষা নি কলে সংসার কে কেনতা করে পালন করব তো কানা কহুছন বাবু আরে বিদ্যা ওটে গুরু বিদ্যা মহামেরু বিদ্যা ওটে বলবন্ত আরে বিদ্যা ওটে গুরু বিদ্যা মহামেরু আর বিদ্যা ওটে বলবন্ত আর বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আর বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আর সজনী গো মাতা কহিলে মত সজনী গো মতে মাতা কহিলে মত সখা হো মা যেতে বেলে কহিছন বিদ্যা ওটে গুরু বিদ্যা মহামেরু বিদ্যা ওটে বলবন্ত বাবুরে যদি বিদ্যা যদি জানিথিবু বেশ তো ঠিক চিপি দে তো সখা হো যেতে বেলে মাতা কহিছন পুত্রଙ୍କୁ ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবଙ୍କୁ কহিছন তুমি বিদ্যা শিক্ষা কর বিদ্যা হি সব কিছু তো তিনি ভাই কা বলুছন কা বলে বাবুরে মাতাঙ্ক বচনে আম্ভে যে কহিলু বিদ্যা কি ওটে পদার্থ আর গুরু হেলে সিনা বিদ্যা যে পড়িবু আগ গুরু হেলে সিনা বিদ্যা যে পড়িবু মাগ গুরু হেলে সিনা বিদ্যা যে পড়িবু আর জননী গো আমার পিণ্ড হইব পবিত্র জননী গো জননী গো আমার পিণ্ড হইব পবিত্র যেতেবেলে তিনি পুত্র কহিছন হয়ে গো মা আমি গুরু নি হেলে কেন করে বিদ্যা শিক্ষা করব গুরু গুটে হেলে সিনা তো করমু পড়ি পারমু সেই সময় রে সেই দিন আদিমাতা চিন্তা করিছন কানা করিছন বাবু বাবু রে আদিমাতা নিজে অনাদি পুরুষଙ୍କୁ সে সময়ে স্মরণা কলে আর অনাদি পুরুষ মাটি মুঠে নেই আর অনাদি পুরুষ মাটি মুঠে নেই আর সয়নী গো দেখতো আদিঙ্ক হস্তরে দেলে সজনী গো রাধা মাই গো আদিঙ্ক হস্তরে দেলে বাবুরে অনাদি পুরুষ দিনে মাটি মুঠে নেই করি
आदि को कहिछन आदि माता को कहले आदि माता को कहिछन जे मूर्ति तैयार करो बोले इटा के मूर्ति तैयार करो और ये मूर्ति तैयार हिसाला परे हमें जीवन न्यास मंत्र देई करी बेस बेस हैं? तैयारी करमा बोले गोटे गुरु तैयार करमा हां नामकरण करी करी गुटे गुरु करमा बोले गुरु कर्मा बोलथिले और केनता करी करिथिले बाबू ना बोलो आगो आश्विन मास जे गुरु नाम गुरुवार दिन जे नाम खेला विदित आगो अश्विन मास जे गुरुवार दिन और जे नाम खेला विदित बाबू रे काय बोले ना देछन ना बोली আর জীবন না সদাই নাম তাকু দেলে আবার জীবন না সদাই নাম তাকু দেলে আর সজনী গো বাসুদেব বিদ্যাবন্ত সজনী গো রাধা মাই গো বাসুদেব বিদ্যাবন্ত से गुरुंकर पिता माता के हेले बिला আর গুরুর পিতা মাতা আর কে হবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জাহাঙ্কর পিতা মাতা গুরুঙ্কর পিতা মাতা বিশে হেলে तांकर पिता माता नाबी कहि देबो बोलथिले हां कहा जे गढ़ला गुटे शरीर के जे गढ़ी से पिता माता से माने कहे थी बेस बेस तेणु करी से आदि एवं अनादि पुरुष से गुरुंकर पिता माता भी एवं ब्रह्मा विष्णु शिवंकर भी पिता माता अच्छा 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 तेणु करी हां भालो विश्वास भी लागबा माई घर के ओए ने कहे तो कहि देबा के पड़बा अच्छा जे गोटे कथा हां हां से आकाश माझी आज्ञा आसिकर किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन राधा एवं बांडी एवं कृष्ण भूमिका रे मनमुग्ध हिकरी बेस, बेस। किछि किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन भगवान तांकर जुग जुग उन्नति करंतु बलंदे कवार हरि बोल तांकर सह परिवार सुखमय रखंतु बलंदे कवार हरि बोल आउ एक बार हरि वाला कह जे गुटे कथा हाँ। इटा एंती खाली ठोकी भणी कर कहले नाही हुए इटा पुराण प्रमाण देकर कहले जे हमें विश्वास करमु सते का पुत्ता अग सुन सुन राधा माई देउछि बुझाए सुन सुन राधा माई देउछि बुझाए आदि शक्ति पुराण लेखाओ छिरोई अच्छा आदि शक्ति पुराण लेखाओ छिरोई आगो नहीं हेला की नहीं हवा हला जे